Mako besangi beto, mako mekenchi yeto ya kiate manchi kameso yeto yako shikamabache, ya meseka yomo na bache ya bahaula. Leu manye ji mukwambile diye. Leu manye ji mukwambile diye. Majia dito, mabo bumwe bugete mabobo, chambe, madinanga. Ashika meso meseka yo shikamabache, chambe katombe ye. Yu ya nangine bache wala ntango zoambe. Zie je, ken je alles gewoon. Ja. Everything that we do right now is very much connected to the revelation of Baha'u'llah. Whenever we have a gathering, when we come together, when we say prayers, it's like having this very beautiful community where everyone knows each other and we're very connected. Blessed is the spot and the house and the place and the city and the heart. I know more about my neighbors. I know more the children that live here, the youth that live here. And it all comes down to the teaching and the revelation of Baha'u'llah. It's yes, my family grew, it doubled and tripled a bit. What Baha'u'llah has given us is the meaning of being indigenous, and being that, we have an obligation to contribute to the rest of the world from what God has given us. The last prophets or messengers from God that we've had in our midst, they have talked about winter and springtime, and Baha'u'llah is the springtime. Wir blicken auf eine Geschichte. Eine Geschichte des Fortschritts der Menschheit über die Jahrhunderte, vorangebracht durch die Lehren der Gottesboten. Boten, die die Menschheit durch die einzelnen Stufen ihrer Entwicklung geführt haben und sie nun dem Tagesanbruch ihrer Reife nahebringen. Ja, die Duguti, Ilinakte Tini, Duki. Tuni Hoppo in Nuluktan, Nunarian Lukta. Da go Ilinakte Chi, Nuigangata Malitao, Ninga Akitoi Himayo, Inui Duki Henning Nitnum. Jetzt ist die Zeit Baha'u'llahs, des Gottesboten für die heutige Zeit. Baha'u'llah's purpose is to unite all mankind, to bring all races, classes, peoples, different backgrounds to be united. Die Lehren Baha'u'llahs inspirieren Millionen von Menschen, verwandeln Nachbarschaften, Dörfer und Städte in jedem Land der Erde. Baha'u'llah è venuto per trasformare l'intero carattere dell'umanità, portare un cambiamento interiore ed esteriore nelle condizioni del mondo. Baha'u'llahs Lehren sind breit angelegt und von grundlegender Natur. Ihr Hauptmerkmal ist die Einheit der Menschheit mit all ihren Auswirkungen für die Wandlung der grundlegenden Beziehungen, die Völker und Nationen verbinden. Diese Einheit hilft ihnen dabei, jegliche Art von Vorurteilen zu überwinden, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern voranzubringen, die Unterdrückten aufzurichten und wirtschaftliche Gerechtigkeit zu fördern. Die Lehren Baha'u'llahs beenden Trennung und Fremdheit. Jetzt ist die Zeit, die Menschheit als eine einzige Familie zu erkennen und eine vereinte Welt aufzubauen, die die Völker in ihrer Vielfalt umfasst.
Es ist ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Ein Kapitel, das vor 200 Jahren begann. Persien, 1817. Die Welt liegt im Schlaf. Es ist die Stunde der Morgendämmerung eines gewöhnlichen Tages, als der Menschheit ein außergewöhnliches Kind geboren wird. Man wird es später unter dem Namen Baha'u'llah kennen. Als Kind führt Baha'u'llah ein fürstliches Leben. Sein Vater ist ein hochrangiger Minister und seine Ahnenreihe geht auf die größten Dynastien Persiens zurück. Baha'u'llah muvi wende pa bwayi kubwana bwende. Ubuenze bishima bya bongo. Ubwane lunge nyilute. Umune bantu babunye bava bakema umushindu uva Baha'u'llah. Munsombelu wende bambani ka mwana muteketu nunkwewo wende insombelu mushilani watetu bantu bakolani. Kaboye mutu lasa to kajiboba mwelu lukonko wanda munanu wamba newu mulongi munene bwachingani bwane ewu ujini lungi nyilutu uju mwene kamuntu anzani. Als Baha'u'llah zu einem jungen Mann heranwächst, kehrt er einem Leben in Ruhm und Luxus den Rücken und hilft stattdessen Armen und Unterdrückten. Baha'u'llah devient déjà à l'âge de 22 ans. Et comme c'était de la coutume, il devrait remplacer son père dans ce ministère. Baha'u'llah a nié le poste de ministre, il a préféré rester comme ça, du jour au jour. Il y avait toujours les nécessités. Il y avait toujours les pauvres. Matin et soir, il y avait des visiteurs. Et c'est pourquoi on l'appelait le père des pauvres. Anawapenda binadamu wote sawa, kwamba alijitoa kwa ajili ya binadamu wote. Kwa hiyo kujitoa sio kitu rahisi. Tunajua kabisa mtu mpaka anajitoa maisha yake kwa ajili ya wanadamu, basi ujue kwamba ana kitu kingine cha ziada. Kwa hiyo alikuwa na upendo. Baha'u'llahs Hingabe, Menschen in Not zu dienen, steht in starkem Gegensatz zur Haltung der Adligen seiner Zeit. Später im Leben verdeutlicht er die Vergänglichkeit der materiellen Welt mit all ihren Reichtümern anhand einer Geschichte aus seiner Kindheit. Er beschreibt, wie er als kleiner Junge während der Hochzeitsfeier seines älteren Bruders einem aufwendigen Puppentheater zusah. Très rapidement, des petits personnages ont commencé à s'animer. Et les petits personnages ont annoncé « Sa Majesté arrive, préparez les sièges ». Finalement, arrive un personnage royal qui était très majestueux, qui agissait avec beaucoup d'arrogance, très hautain, qui avait un diadème très brillant. Et là, des coups de feu retentirent, les trompettes. Tout d'un coup, la tente fut enveloppée de fumée. La pièce se termine. Et 20 minutes après, il y a un homme qui sort du derrière de la tente et qui a une petite boîte sous le bras. Et Baha'u'llah l'arrête et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte ?» Il lui dit « Toutes les choses que tu as vues, le prince, le roi, les ministres, tout ce que tu as vu est enfermé dans cette boîte. » Baha'u'llah erzählt diese Geschichte, um damit den wahren Sinn unserer körperlichen Existenz besser zu erklären. Bald werden der äußerliche Schmuck, die materiellen Schätze, alle irdischen Nichtigkeiten, diese stolzen und hochmütigen Seelen, all dies dem Grabe übergeben, wie jener Kiste. Ein Mensch mit Einsicht sollte deshalb seinen Blick auf das Ziel der Ewigkeit richten.
Baha'u'llah explains through this story that the reality of this life is fleeting. None of it lasts. Really, the nature of human beings is that, yes, we have a material self that lives in this world and passes away, but we also have a soul that comes from God and is eternal and will continue to last long after the physical body dies. Baha'u'llah nous enseigne que Dieu nous a tous donné d'une âme et de qualités et attributs, comme la compassion, la justice, le pardon, faisant de nous à la base des êtres nobles. Et que chacun de nous a cette capacité de refléter ces attributs venant de Dieu. Baha'u'llah says, "Noble have I created thee, yet thou hast abased thyself. Rise then unto that for which thou wast created." Man was created to contribute to the betterment of society, to advance civilization, and one of the ways that he does that is with the knowledge that he is a noble soul, he is a noble being. Dès nous connaissons que nous sommes l'image de Dieu, c'est nous qui semblons avec mon Dieu. À chaque fois que je suis au monde, le plus gros bagage pour me garder, ce n'est pas ni couleur peau, ce n'est pas ni sexe, c'est garder l'âme. C'est lui pour nous garder, c'est à travers ça, nous pourrons comprendre l'autre. Pour nous connaître, nous c'est un seul. Baha'u'llah என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, யாம் உன்னை ஒரே புழுதியிலிருந்து ஆக்கியுள்ளோம், ஒருவரை ஒருவர் வந்து உயர்த்திக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து உன்னை வந்து ஒரே புழுதியிலிருந்து ஆக்கியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படியா இருந்தா, ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி, ஆன்மா எல்லாமே வந்து ஒன்று தான், இறைவன்கிட்ட இருந்து வாரது தான் அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படியா இருந்தா, உலகம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒற்றுமையா இருக்கும். முக்கியமாக வந்து ஆண் பெண் சமத்துவமும் ரொம்ப வந்து காணப்படும். Baha'u'llah nos trajo leyes, principios para cambiar, para transformar a la sociedad. Antes se pensaba que las mujeres no podían tomar decisiones, no podían estudiar, pero ya hoy en día, gracias a la revelación de Baha'u'llah, hemos aprendido ahora mismo que nosotras como mujeres jugamos un papel tan importante de poder participar en la comunidad. الرجل والمرأة كجناحي طائر، يعني البشرية لا يمكن أن تتقدم إلا بجناحي الطائر هذا. فساوى بين الرجل والمرأة ضرورة متطلبة لهذا العصر، لا محال إلا بالقبول بها. فمن ضمن المبادئ الذي جاء بها حضرة بها الله وحدة الجنس البشري. وحدة الجنس البشري مع اختلاف ثقافاتهم، مع اختلاف خلفياتهم وقبائلهم وأعراقهم وثقافاتهم، فتحتاج إلى مبادئ تجمع الكل. (1844). Baha'u'llah war bekannt für seine Güte und sein Mitgefühl, für seine Einsicht und Weisheit, und dieser Ruf verbreitet sich bald in seinem Heimatland. Zur gleichen Zeit beginnt eine elektrisierende Bewegung, sich in ganz Persien zu verbreiten. Ein junger Mann, bekannt als der Bab oder das Tor, hatte sich erhoben, um die Menschheit zu erwecken und die Welt für den seit langem erwarteten, verheißenen aller Zeitalter vorzubereiten. Baha'u'llah wird ein herausragender Unterstützer seines Glaubens. Die Lehren des Bab werden bald mit der Opposition der Mächtigen konfrontiert. Der Klerus und die Regierung denunzieren ihn und verfolgen seine Anhänger unbarmherzig. Tausende werden ermordet. (1850). Ein Kasernenhof in Tabriz. Der Bab selbst wird hier unter dramatischen Umständen hingerichtet. Após a execução do Bab, seus seguidores continuaram a ser perseguidos até que milhares foram massacrados.
E Baha'u'llah foi levantada uma falsa acusação sobre ele, até que o mandato de prisão foi emitido. He was arrested. He was chained, he was beaten, he was made to walk barefooted, and then he was put into a dungeon called Siyah Chal, literally means the black pit. The place was dark, there was no light, there was one entrance. It was full of filth and unbelievable. I mean, we cannot really get our heads around what that place was like. Baha'u'llah had a heavy chain around his neck. The marks the chain left was evident all his life. Well, you look at that tragedy, you look at that, and your heart breaks. People wait for many, many years for the beloved to appear, and then they do this to him. But he was in the same Siyah Chal that Baha'u'llah received inspiration from God, that he is the manifestation of God for today. In den Tagen, da ich im Kerker in Teheran lag, vergönnten mir die schweren Ketten, die mich wund rieben, und die üble Luft nur wenig Schlaf. Dennoch hatte ich in den seltenen Augenblicken des Schlummers ein Gefühl, wie wenn etwas vom Scheitel meines Hauptes über meine Brust strömte, einem mächtigen Sturzbach gleich, der sich vom Gipfel eines hohen Berges zu Tal ergießt. And he said his voice uttered verses that no one could bear at that moment. So there, in that most awful of situations, that moment of light, that moment when the radiance, when the light became manifested in him, it's just a contrast, it's just practically impossible to imagine. This is the beginnings of, many things to come, and we can see that that's had an effect. The revelation of God has an effect on the whole world, from that point. Baha'u'llah erduldet 4 Monate intensiven Leidens im Schwarzen Loch. Der Befehl erging, ihn und seine Familie für immer aus seiner Heimat zu verbannen. Krank und geschwächt überquert er das Sagros-Gebirge in der bitteren Kälte des Winters auf dem Weg nach Bagdad. So beginnt die 40-jährige, bis zu seinem Lebensende andauernde Zeit des Exils. Vorläufig ist die Wahrheit seiner göttlichen Mission noch verborgen. Ein Jahr vergeht. Baha'u'llah begibt sich in die Wildnis, in die Einsamkeit der Berge der Region Kurdistan. Dort vertieft er sich 2 Jahre lang in Meditation und Gebet. Schließlich verließ ich mein Haus und alles, was darin war, entsagte meinem Leben und allem, was damit verbunden war,
und zog mich allein ohne Gefährten zurück. Ich durchstreifte die Wüste der Entsagung. Die Vögel in den Lüften waren meine Begleiter und die Tiere auf den Feldern meine Gefährten. Dieser Zeitraum erinnert an die Meditation Buddhas in Bodh Gaya, die 40 Tage und Nächte, die Jesus in der Wüste verbrachte, und an die Zeit, als sich Muhammad zum Berg Nur zurückzog. Allmählich wurden die Leute in der Gegend der Anwesenheit Baha'u'llahs gewahr und die Geschichten über seine Größe verbreiteten sich in der Region. بەشانازیەوە باسیەکەم کە هات بۆ لای ئێمە لەناو ئەم چیا و دۆڵ و ئەشکەوتانە خۆشترین 2 ساڵ لە ژیانی بەسەر برد. چیرۆکێکی سەیرە کە ژیانێکی زۆر سەخت و دژواری هەبێ 2 ساڵی خۆش ئەلم ناوە بەسەر ببات. نەوە دوای نەوە ئەو یادەوەریە لە مێشکی ئەو خەڵکە ماوە تا ئێستا. ئێستاش باسیەکەن ئەڵێن ئەوە ئەشکەوتی بابیە. Когда же он вернется, конечно, это Багдад будет очень большим праздником для общины. И, конечно же, личность Бахаулы, она очень притягивала всех. Приходили те, кто слышали о нем и хотели с ним беседовать. И многие обращались к Бахауле за советом. Бахаулаг Багдадад амьдарч байхад маш олон хүн түүнтэй уулзсаар ирдэг байсан. Тэгээд Бахаула тэднийг маш их хайраар хүлээж авдаг байсан. حضرت بهاءالله در مورد اخلاق، در مورد امانت، دیانتداری، امانتداری، صدق و در مورد وحدت و اصول اخلاقی و به خصوص در مورد عدم انتقام و صلح و برابری و دوستی پیام‌ها و اندرس‌هایی دادند. Die lebensspendenden Worte der Offenbarung Baha'u'llahs fließen mit wundersamer Schnelle und Kraft aus seiner Feder. Im Verlauf seines Lebens sollten seine Schriften mehr als 100 Bände zählen. Schriften, die nun in über 800 Sprachen übersetzt worden sind. Während seiner Zeit in Bagdad schreibt er: Ist es nicht das Ziel jeder Offenbarung, eine Wandlung und Änderung in der ganzen Wesensart der Menschheit zu bewirken, eine Wandlung, die sich äußerlich wie innerlich erweisen und das innere Leben wie die äußeren Verhältnisse gestalten soll? God sends messengers or great teachers to us, and each of those teachers have come with a revealed word from God. And the word of God then for today is the revelation of Baha'u'llah. The word of God has the potency, the power to change the human soul. But humanity has to learn to use it. So then it's not just for me, it's not for my personal transformation, it's for the transformation of my community. The more we learn to understand the Word of God, the more we learn to raise our own capacity to be able to make effort to contribute to the betterment of humanity. That's where the Word of God comes alive, when it's expressed in service and worship. Hazreti Allah'ın vəhi əslində dilə gətirmək belə bir olmur. Bilmirsən necə təsəvvür edəsən. Ancaq özün birinci ilk növbədə özün dəyişirsən. Sonra övladların o təlim tərbiyə ilə məşğul olur və onlar dəyişir, ailən dəyişir. Sonra yavaş-yavaş bunu xidmət anlayışında inkişaf etdirirsən və keçir bu cəmiyyətə doğru. İstəyirsən onu ötürəsən cəmiyyətə.
You see, I love the teachings of Baha'u'llah, where they say that we are like a garden of flowers that has different colors of flowers, different designs, and so on. So we understand that we are one. And as we understand that we are one, then we have to work for that oneness. So in the process of working for that oneness, we serve others, we help others. It's so easy these days to get caught up in kind of focusing on your own troubles, your own desires, and to live a life around that. Baha'u'llah encourages us to turn away from ourselves and actually to think about others. You notice that actually happiness, it doesn't arrive when you're kind of fulfilling your own desires, but actually when you're assisting someone else or helping them to accomplish something that they couldn't. And that's been a real kind of shift in mentality for me, being able to provide service to the community and encourage others to do so. وفي مقتطف وايد أحبه من حضرة بهاء الله يتفضل: لم يزل كان إصلاح العالم بالأعمال الطيبة الطاهرة والأخلاق الراضية المرضية. فهذا يخليني أفكر شنو العمل الطيب اللي أنا أقدر أسويه بحياتي اليومية، شنو يرضي ربي اللي أقدر أطبقه بحياتي وبحياة مجتمعي. Our purpose in life right now is, in service. We still have racism around, black against whites, but even different nationalities. But then, we all come together and we have this bond, and that is like to bring unity into this community and to the world. Warago ani Baha'u'llah nop mega ipawan meg daytono hopu mogo ani abgapan yawini ap warago munin community gapano now de ipata penab au nagar muminiwa ap boge now urugating nasere nega gapan wana paname atonge baigan warane temune ap kakawa mega apa asewinawa tone nop to baigan urugone temuna bagan asi gare asi gugu ba bosik mu gare warimon. El conocimiento, Dios nos lo dejó para todos. No lo dejó para que pocos individuos se beneficien de ello. El empoderamiento es tener conocimiento de lo que soy yo, de lo que hay a mi alrededor, del propósito que Dios tiene para con la humanidad. Y una vez que uno llega a entender eso, entonces busca la manera de cómo ayudo a los demás para que adquieran también el conocimiento y puedan contribuir a la transformación de acuerdo a sus capacidades. Que Baha'u'llah vino a enseñar a los pobres, curar, sanar y ayudar a los débiles. Baha'u'llah vino a hacer eso. The time of change has come. The old ways of doing things is gone. When that cyclone hit us, many of us almost lost hope. The revelation of Baha'u'llah helped us greatly to adopt the spirit of resilience. When Baha'u'llah brought his revelation to China, the impact that it did on this island was tremendous. The power of the force of the cyclone was not able to overcome the spiritual force that was in the people. Instead of the people losing hope, they didn't. They rose up.
that is a physical evidence of something in them. They have a revelation of God's power in them, moving them to do things. They don't lose hope. (1863). Der Einfluss Baha'u'llahs und seiner Lehren erzürnt weiterhin die persische Obrigkeit. Auf ihre dringenden Gesuche hin verbannt der osmanische Sultan ihn noch weiter weg von seinem Geburtsland. Bevor er Bagdad verlässt, versammelt Baha'u'llah seine Gefährten 12 Tage lang in einem Garten, dem Garten Reswan am Fluss Tigris. Hier, wo sein Zelt zwischen rosenumsäumten Pfaden aufgeschlagen ist, verkündet Baha'u'llah zum ersten Mal öffentlich, dass er der verheißene Bote Gottes für die heutige Zeit ist. In diesem Moment beginnt eine neue Ära in der Geschichte der Menschheit. Alles sollte sich nun ändern. Der gewaltige Umfang dieser Wandlung, zu der Baha'u'llah aufruft, wird in einigen Worten angedeutet, die er über diese Tage spricht. Was verborgen war, ist nun offenbart. Und was verhüllt war, ist jetzt erschienen. Erhebt euch, diesen Tag zu begrüßen, da die Himmelstore aufgestoßen wurden und die Wolken der Ewigkeit sich ergossen. Seine Worte setzen eine Flutwelle geistiger Energie frei, deren Wirkung zahllose künftige Generationen beeinflussen werden. Baha'u'llah wird zusammen mit seiner Familie und seinen Gefährten tief ins Osmanische Reich verbannt. Erst nach Istanbul, dann nach Edirne. Die Autoritäten hoffen, seinen Glauben ein für allemal auszurotten. Aber Baha'u'llahs Einfluss lässt sich nicht aufhalten. Jahre vergehen. Im Jahr 1868 wird er erneut verbannt, diesmal in eine unwirtliche und entlegene Strafkolonie am Rande des Osmanischen Reiches, in die Gefängnisstadt Akka. L'arrivo di Baha'u'llah in Akka è difficile descriverlo. Il caldo, la mancanza di vento. Dalla porta del mare, dalla città prigione, furono portati attraverso questi vicoli bui e stretti. Baha'u'llah e la sua famiglia furono portati nella prigione, un edificio fatiscente, in una condizione miserabile. 他们刚开始请监狱的那个看门员给他们水喝，可是呢，那时候这一些人呢都拒绝了他们，也不要给他们任何的食物、任何的水。给他们的呢，那时候后来他们勉强的给他们一些东西，那个水呢，可是也没有办法让他们喝。很多朋友就在那个时候有3个人就因为那样的状态之下而过世了。 Baha'u'llah kita tulis tentang penderitaan ilui, ku katih tulisan suci, kidot kek sanggup, ki pikul, beban rantai ili sangatnya sebab mereka bebas dunia adil daripada belenggu dunia. Lepas aji ni, kek juga sanggup ki jadi orang tawanan, ku katih kubu de kuat sebab bebas manusia dan sanggup kingot cawan penderitaan abadi hinggalah i hampas. Sebab kita manusia yang sui, riang, gembira.
Wir nehmen es hin, erniedrigt zu werden, o ihr, die ihr an die Einheit Gottes glaubt, damit ihr erhoben werdet, und dulden mannigfache Leiden, damit ihr blühet und gedeihet. Während seines Exils und in Gefangenschaft schreibt Baha'u'llah Briefe an die Monarchen und Herrscher seiner Zeit, in denen er seine Stufe als der Bote Gottes für die heutige Zeit offen verkündet. Baha'u'llah wrote these letters to the kings and rulers of the world during an age of empires. This is a period of time where a few rulers governed most of the world. Baha'u'llah призывает этих правителей к чему-то. И очень важно, что это призыв к миру. К миру, а также к тому, чтобы вот эти сильные миры сего не притесняли свои народы. How remarkable that this prisoner, under such appalling conditions, would write to the rulers and the kings of that time to offer guidance on how to lead their people with compassion and justice. The message he gave them was that a ruler should listen to their people, they should govern in the interests of the poor, and they should consult in all of their affairs. The principle of consultation is a way of making decisions in a manner that allows individuals to be focused on the pursuit of truth and the good of the whole. Attraverso la consultazione gruppi di persone possono condividere liberamente le loro idee e esprimersi liberamente e poi collettivamente con la forza dell'unità del gruppo tramite la consultazione si prendono delle decisioni collettive. E quindi il fatto di poter costruire concretamente l'unità è un dono immenso che Baha'u'llah ci ha dato. Baha'u'llah a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est très difficile de voir les gens qui n'ont pas été à l'école avec les gens qui ont fait de très grandes études ensemble. Et ces gens-là discuter sur un point pour trouver un point de vue. Consultation can serve as a means for giving voice to the masses. Baha'u'llah teaches it's for everyone. All of us, we're absolutely encouraged to participate in this process. And it's also closely related to attaining justice on our planet in that all groups have the right and the privilege and the duty to participate in a consultative process. We live in a time when it's becoming increasingly difficult to hide how many people in the world are suffering, like how many injustices, how many challenges humanity is facing. We don't just want to get rid of injustice, we actually want to build justice. When we come together with others to find strategies, solutions, ways to address many of the complex challenges that we face in society, we have to do so in a way that builds unity, in a way that strengthens collaboration, that builds consensus. Baha'u'llah teaches that the faculty of justice, the faculty of our soul that allows us to distinguish truth from error, allows us to be fair-minded, to treat others in equitable ways, is essential to that process. In fact, justice is the greatest instrument for the establishment of unity. Uno ahora tiene una visión más amplia de lo que significa la unidad. Y tanto de diferentes culturas, lenguas y etnias, somos los mismos porque somos hermanos de un solo Dios. Die Welt ist in großem Aufruhr und der Geist ihrer Bewohner im Zustand völliger Verwirrung. Wir flehen zum Allmächtigen, dass er sie gnädig erleuchte durch die Pracht seiner Gerechtigkeit und sie befähige, dessen gewahr zu werden, was ihnen zu allen Zeiten und unter allen Umständen zum Vorteil gereicht.
Baha'u'llah ist 9 Jahre lang in den Mauern der Gefängnisstadt Akka gefangen. Mit der Zeit beginnen die Machthaber der Stadt, ihn zu lieben und zu bewundern. Nach einiger Zeit kümmern sie sich nicht mehr um den Befehl des Sultans und bitten ihn, ja flehen Baha'u'llah an, die Stadt zu verlassen. Schließlich verlegt er seinen Wohnsitz an einen Ort außerhalb der Stadtmauern namens Bahji. U zadnjim 12 godina svog života Baha'u'llah je živio u Bahji. Veliki broj istaknutih ličnosti su ga tamo posjetili. Jedan od njih je bio Edward Granville Brown, koji je bio profesor u univerzitetu u Cambridge. Ta njegova posjeta je na njemu ostavila dubok utisak i on je odlučio da napiše izvještaj o tome. Ich betrat ein großes Zimmer. Stand ich doch einige Sekunden mit Herzklopfen und voll Ehrfurcht da, bevor ich mir endlich bewusst wurde, dass der Raum nicht leer war. In der Ecke, wo der Diwan an die Wand stieß, saß eine hoheitsvolle, ehrwürdige Gestalt. Diese durchdringenden Augen schienen auf dem Grunde der Seele zu lesen. Unnötig zu fragen, in wessen Gegenwart ich stand, als ich mich vor dem verneigte, der das Ziel einer Verehrung und Liebe ist, um die ihn Könige beneiden könnten und nach der sich Kaiser vergeblich sehnen. Eine milde, würdevolle Stimme bat mich, Platz zu nehmen und sprach sodann: Du bist gekommen, um einen Gefangenen und Verbannten zu sehen. Wir wünschen nur das Wohl der Welt und das Glück der Völker. Wir wünschen, dass alle Völker in einem Glauben vereint und alle Menschen Brüder werden. Dass das Band der Liebe und Einigkeit zwischen den Menschenkindern gestärkt werde. Die Unterschiede, welche zwischen den Rassen gemacht werden, aufhören. Was ist nun Schlimmes hieran? Aber trotz all dem wird es dahin kommen. Diese fruchtlosen Kämpfe, diese zerstörenden Kriege werden aufhören und der größte Friede wird kommen. Mai 1892. Nach 40 Jahren Leiden und Verbannung, die er für die Menschheit ertrug, findet Baha'u'llah hier in Bahji seine letzte Ruhe. Seine Ruhestätte, nun restauriert und schön gestaltet, ist das geistige Herz und eine Pilgerstätte für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die sich in ihren Heimatgemeinden täglich bemühen, Baha'u'llahs Lehren von Einheit, Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit umzusetzen. The change called for by Baha'u'llah is of amazing magnitude. He's not just calling for cooperation in social structures and in interpersonal relationships, but he's calling for a reconceptualization, a rethinking of relationships such that they embody the principle of the oneness of mankind. And it's going to require collaboration with others, interaction with others, and learning from experience, and then weighing things against this magnificent, huge vision. बहाउल्लाह का सपना है कि विश्व में एकता आएगा, तो मतलब ये निश्चित है कि गांव में एकता आएगी। कुछ लोग और हम भी ऐसा महसूस कर रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है। कारण है कि सभी लोगों को एक सूत्र में बांध लेना
ये तो संभव नहीं है क्योंकि सबका सोच जो है वो भिन्न भिन्न है। लेकिन अब पता चल रहा है कि बहाउल्लाह का जो सपना है वो निश्चित आने वाला समय में साकार होगा और उसका प्रतिफल अभी दिख रहा है। हथवन समुदाय में कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ युवाओं और सभी का जो बातचीत होता है तो उसमें विचारों की एकता देखी जाती है। Baha'u'llah igam saya spirit lo every stone lo kakai iko lo all man we suppose you me follow tok lo Baha'u'llah or revelation dong him you stab lo paradise finish lo all homes lo you me. Vengo de la comunidad de Panamá, de una comunidad indígena, una comunidad que estaba sumido totalmente en analfabetismo, pero cuando la revelación de Baha'u'llah llega ahí, afecta el pensamiento, afecta la cultura para generar un cambio y una transformación desde adentro de su pueblo mismo. Baha'u'llah habló del papel de la educación, de una familia, de un pueblo, de una raza, y por primera vez los amigos entendieron que la educación era una señal poderosa para la liberación. Sí, la revelación de Baha'u'llah ha sido como una luz poderosa que ha sido capaz de transformar a un pueblo, el de nosotros. No es posible que esto pueda transformar a cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. The mission of Baha'u'llah in this day has a different scope from in the past, in the sense that we are talking about establishing a new civilization, basically a spiritualized world civilization. We are trying to learn how to build different kinds of communities, really create a different culture that reflects the teachings of Baha'u'llah. One dedicated to service, to collaborating with others in great endeavors, in unity, working with peoples of all backgrounds. That is the conception of religion that we find in Baha'u'llah's revelation, one that is leading us toward the next stage in humanity's evolution, which is the unification of the human race. Wir blicken auf eine Geschichte. Die Geschichte der Begegnung der Menschheit mit Gott. Eine Begegnung, die sich überall auf der Welt abspielt. In Dörfern und Nachbarschaften, Gemeinden und Städten. Und bei der jede Seele eine wichtige Rolle spielt. Es ist eine Begegnung voller Verheißungen und erleuchtet von den Worten Baha'u'llahs. Béni est celui qui préfère son frère à lui-même. In the garden of thy heart, plant not but the rose of love. كلكم أثمار شجرة واحدة وأوراق غصن واحد. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийн нэг л улс орон хүндрэлтэн төөний иргэд юм гэж одоо хэлсэн байдаг. Свет единства так могуществен, что может осветить всю землю. Das Ziel dieses Unterdrückten, bei allen Leiden und Trübsalen, die er ertragen, bei allen Versen, die er offenbart und bei den Beweisen, die er dargebracht hat, war einzig und allein, die Flamme des Hasses und der Feindschaft zu löschen, damit der Horizont der Menschenherzen vom Lichte der Eintracht erleuchtet werde, dass er wahren Frieden und wirkliche Ruhe findet.